বেলে কনিয়া হবে বলে যা বড় বেলে কনিয়া হবা বেলা কেনতা ছুয়া মানে অছন দেখো সোনা গেলে গেলে বাক্য গঠন করো বললি সোনা ঘরু হারিয়া গাই নেলা সমুদ্র মজে আম গছ গেলে কেনতে আম তুলবো বললি হেলিকপ্টার ধর্মে দিকে তুলি আনবি বেলা হেলিকপ্টার কেন তোর বুয়া ঘিন দেবা বললি তোমার বুয়া হেন আম গছ বা সমুদ্র মঝি কে বেলা মতে সোলাকে পোকামি চরকনে বরবস্তালে পড়বো বললি টিকে রেস পিটবো আগে বেলা মুই ঘবরে গলি গুটি নেমি বেলা আরো দিন মালিক আলা বেলে কেন কুকুরা 4টা কি 5টা কি 8টা অন্ডা দিয়েছ মালিক সমকে থ্যাংক ইউ বলতে গলা দেখলা শেষর কুকুরা গোটে ন খালি অন্ডা দিয়েছে মালিক তাহাকে রাগ হয়ে গলা ননসেন্স বেলা সবে 4-5টা লাগা অন্ডা দেলে তুই খালি গোটে অন্ডা দিয়েছ ননসেন্স বেলা সে কুকুরা মালিকে চোপ বেলা কাহাকে ননসেন্স বলুছ হো বেলা মুই পরে গঞ্জা কুকুরা হো বেলা মোর তো অন্ডা দেবার নিয়ম নেই নো বেলা তথাপি বলে মালিকর কথা নে কাটিকি রেস্টরটা চেষ্টা করি পহপহনিকে অন্ডাটে দিয়েছে মতো সেলা থ্যাংক ইউ বলবার কথা বেলা মতো কেন ননসেন্স বলুছ হো বেলা হেনটা বিচরা গোটে গঞ্জা কুকুরা গোটে খালি কবিতার অন্ডা দিয়ে পারসন সেটা তুমি অমলেট বনিকি খাইপার ভজিয়া বনিকি খাইপার মতুয়াল মানে পোজ বনিকি খাইপার ছুয়া মানে যেন গুড়া দেওয়া কঁচা গিলি নেলে কমপ্লেন নেন ই প্রদ্যুম্ন ভাইলে গোটে জোরদার তালি মার সে গোটে কবিতার অন্ডা শুনমা ଆଉ ଯେନ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ତାଲି ଟିକେ ମାରମା ଇ କବିତା ଭିତରେ କେଥିନି ଦୁଃଖ ଅଛି ଏନ୍ତା କେନ୍ସି କବି ନେନୁ ଏନ୍ତା କବିତା କିଏ ଲିଖି ନାଇଁ ପାରବାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେକର୍ଡ ହେ କିନ୍ତୁ ସେ ପଢ଼ବାଲେ ଲାଜେ ହଉଛନ୍ କଲେଜ ବେଲର କବିତା ଘରେ ତମର ଭାଇବ ମତେ ପିଟବା ଚପଲ দিব କେତେ ଦୁଃଖ ଖାଲି ଦେଖବ କବିତାକେ ଖାଲି ଉତ୍ତର କେତେ ବେଦନା ଅଛି କିଏ ଲିଖି ନାଇଁ ପାର ତୁମେ ମହାନଦୀ ଲୁମ୍ହା ବ୍ରିଜକୁ କେନ୍ ଟୁକେଲକେ ଭଲ ପାଇଥିଲେ ଦେଖ ଏଟା କେତେ କଡ଼ା ତୁମେ ମହାନଦୀ ଲୁମ୍ହା ବ୍ରିଜ ଗୋ ମୁଇଁ କୁସନପୁରୀର ପୁଲିଆ তুমি নন্দনকানর হরিণ হেলে মুই বরপালির কুলিয়া কেতে তলকে উতরিছে মনুষটা দেখ কবিতার যেতে মনা এন্তা মনা করব কে যে হিত রোজার জি হেলে বি হ্যাঁ না বলব তুমি ঢাবার চিকেন ফ্রাই মুই ঘরর কুকুরা ঘরর খানা ঘেললো খেচলো ঢাবার খানা দুসরা তুমি মহারাজা হোটেল পনির ভর্তা হগো মুই মাখন তুন তুমি পালিশ টাটা সল হেলে মুই গুড়া নুন দেখ তো ভাষা সংযোজনা দেখ তুমি উপর কোটার বিলাতি রুহি হগো মুই হগরি ঢুরার খপসি ছি 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 হেনতা হেব কেউ পাগল ইব মনুষ্য কহি না পারবা এতকি ইজত যা বলে মনে জানতে তুমি উপর কোটার বিলাতি রুহি হগো মুই হগরি ঢুরার খপসি তুমি ঠন্ডা কোকা কোলা হেলে মুই গরম পেপসি তুমি দামকিয়া সেন্ট্রো कार होगो मुई टोली वाला ट्रैक्टर तुम्हें शोरूम रो फैशन प्रो हेले मुई फटा स्कूटर तुम्हें मगमगाला अतर सीसी होगो मुई गंधरी किस्तानी जार केनता हिसाब देख तो तुम्हें मगमगाला अतर सीसी होगो मुई गंधरी किस्तानी जार तुम्हें कोहरीला पॉन्ड्स पाउडर हेले मुई चूल्हीर खार तुम्हें फूल बगीचार कापी हो मुई घर कोनर मकरा तुम्हें केन ढाबार देसी गंजा हेले मुई पथर खोलर कंकरा तुम्हें गणपति होटल रसमली अगो मुई जातरा ठड़को गजा तुम्हें नामी दामी बैंड पार्टी हेले मुई पाला ठिकड़ी बजा तुम्हें बारी आड़र पाटपनिया अगो मुई चाबरी चाटी देख तो कविता मारो हताली बिचरा एतकी इज्जत गलान तार हाँ किए एतकी इज्जत बर्बाद करी केन कविता लिखि पारबा है मन लुहा पारबा का कह तो नहीं पारे हाँ डट हली जा पढ़ा लोग जगन्नाथ नगर बालिक मुई थी डरसी मुई जिते आइली यार मेछा दुकान के चापी आइली 2 जन आइले और मत बोले आज्ञा बोले तुम मुड जनता है केन बंधे गाधुले केचो उबलुचे बोली कि पथर मान ने भी कही ना पार बोली मुई बिरझे जा मत बिरझे ने एंता खतरा लोक मैंने अच्छा मुई बोले मेछा के कही ना पार सबुदिन लालू मुड देखु मत तुम जान केते दूर फेस वाश फुचा धूम सरी उदवा मुड कपाल जानी ना पारबार हो गला केनता कले हेबा बोली से मेछा कही पकाला मुई गोटे बुद्धि करसी हो गला इ कपाल सुदूर आमर से बयासन नखपाली चिन्हा दे नीति बेला सकालू से तलके साबुन माक्सी हेन्दा करब हो साहू बेला केनता लोक मैंने अच्छा देख तुम्हें बारी आड़र पाटपनिया आगो मुई चाबरी चाटी तुम्हें खरा मासर पाचला लेती हेले मुई बुरो आठी तुम्हें नरसिंहनाथर खुल खुल झरन मुई चुनपथर डुंगरी तुम्हें गुरी गालर रेस्चिना हेले मुई पिठी आड़र घुमरी मुई पिठी आड़र घुमरी मुई जह बेल कहबार इने चाहबार इथिर लगे
যে আমার কবি মানে অছন মুই লোকাল লোক যেন হেলে কাল কহেমা পদিম্য ভাইকে মতো আর গোটে এলে ভাল লাগছি যে নারী মানুষ বহুত সম্মান দেশ কেন বুড়াটে তালি মাইন দে নারী মানুষ সম্মান দেখ পয়সা মারব না মারব কে পারে কেন বুড়াটে হিটি পড়ি দিলা পচকর নে উঠন কেন কলেজ পড়ি যাওয়া টুকের উন্নি যদি চেন্তি লাগি যাইবা 2 ঘন্টা লাগলে বি হিটে লাগসন এতকি সম্মান দেশন নারী মানুষ গলা বর্ষ কটই গতুন বস্তি ঠিক অনুকূল দেখলু কি তাকে লাগ নাই কে ঝুমরা এটাকর পাকে কেন স্কুলে গোটে সুন্দর ম্যাডামটে বইছি ইতাকে যেতে ঝুমরা লাগলা ঝুমরি 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 ম্যাডাম আড়কে উল্দি হি বসলে মুই মরসন না পদম্য ভাই মরসন না বলুছে এন্তা বলুছে আর ঝুমরি 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 সে তার খনে লোথো ননসেন্স বেলা জেন্টলম্যান মে দেখছু এটা তোর ঘরে যে শুইবু এটা বেলা স্যান্ডেল ছিড়ি যাবা সন্নে পাউ বেলা বাটে আর কোনার নেতা কোথা অছেন সুশান্ত সিংকে ফোন করবে হেন অছে আর নেই নেই এই সড়কদম হয়ে রহলে আর বোতলর পেন আঁখি দিয়ে তেল বলে ঘন্टे गोला के से मैडम के लागने का झुमरा से जिते झुमरी 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 पदिम्य भेड़ के उल्दी ही बसले मुई बोले टोरी मरसीन मरसीन पदिम्य केड़े किन्नी है देखवा बोलूचे हेन्ता बोलूचे और झुमरी झुमरी तक खंदे लोथो हाँ हाँ मत ननसेंस इडियट बोलतलु रे मत सैंडल देखुलु उठ निकिर तोर घर के भाग हेन्ता बोलवा क्या मनुष्टा बोलुतनी हो किसी ने कहला से मैडम खने शुईचे महात्मा किसी नहीं कहबार मत बाधी मला केनता हला हो गई केनता हला बोली मत बाधी नौचे ए किशोर दादा बोले कहबार लोग बड़ नौसे सहबार लोग बड़े बेला मनुष्य देख तो हो से मैडम रो झुमरा भैल भांगी जावा क्या बोली करी भुवनेश्वर तक नहीं छेड़ला कटक न में उतरबार थिला और आरो दिन गोटे फटा टेम्पो थी बसिक उतला एतकी सम्मान दौथबार पदिम्य भाई के जोरदार ताली देकर स्वागत करमा सुनमा आमर आरे कवि मानकर कविता जोहार धन्यवाद हमें मामू भंजाओ किंतु मुई ताकन शर्टा बोले तेली कवि इटा तुमको लेखे बोलते इटा भी मत कही ओहो लेखीजे किए किशोर साहू मत मुर्गा फसोजन एक कथा तेली मानकर बहुत अवदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तेलिया तेली मान कर लगे बोली टेलीविजन टेलीप्रिंटर टेलीग्राफ टेलीफिल्म टेलीमेडिसिन एपरिकी तेल नदी शेष के तेली साप टेलीफोन कान तेली मान कर अवदान सेंता गोटे तेली कवि के मोर भंजा तार कविता लेखे बोलছে এটা कवि माटिर लगी गोटे सम्मान और स्वाभिमान रो प्रश्न धन्यवाद सुभाषिष महापात्र ताकर लगे टुकेल नरी नरी हैरान होकर मूसा मराती मिर्चा कौन मिसाई खाई नहीं सन